je zaboravila telefon u taksiju u Njujorku na kome su bile sve informacije, kontakti, cenovnici za Ivanino venčanje. Izdvojila je novih $300 i kupila novu Motorola Sidekick. Operater je čuvao na svojim serverima sve informacije koje su postojale u telefonu, tako da su i svi podaci bili downloadovani u nov aparat, kao da ga nikada nije ni izgubila. Kada je prolazila kroz svoje stare i nove podatke, vidjela je da njen telefon završio kod Saše, mlade devojke iz Queensa. Sašini novi podaci, Ivanini stari podaci su se izmešali na Ivaninom novom aparatu, pa je tako Ivana saznala Sašin mail. Zamolila da je vrati telefon, ali je Saša drsko odbijala. Rezigniran Ivanin prijatelj Evan je napravio jednostavnu web stranu sa ovom pričom koju su pregledali i podržali milioni ljudi koji su također smatrali da je ispravno izgubljene stvari vratiti svojim vlasnicima. Priča se proširila i na mainstream medije, što je izvršilo pritisak i na policiju. I Saša je uhapšena, a Ivan je vraćen telefon. Ko bi pomislio da će jedan mobilni telefon napraviti toliku zbrku? Nije telefon napravio zbrku, već i ljudi koji su pokrenuli čitav sistem i sve to samo za 10 dana. Šta biste sve vi mogli uz pomoć online zajednice? Da ste mobilni telefon izgubili 1999. godine, ne biste mogli da ga povratite na ovaj način. Koje su se to promjene dogodile na internetu, pa mi danas možemo da dođemo čak i do mobilnog izgubljenog u taksiju. Ranije mi smo bili svi pasivni čitači sadržaja koji nam se prezentuje. Danas svako može da stvara sadržaj na internetu. Nije potrebno da budete programer da biste imali svoj blog. Svako može ostavljati komentare i ulaziti u diskusiju o temama oko koje se stvorila online zajednica. Ranije velike kompanije, velike medijske kuće su određivale šta će biti aktuelno. Svojim novcem kompanije su kupovale oglasni prostor kod medijskih kuća koje su svi gledalci pratili i na taj način stvarali monopol nad onim što se u javnosti pojavljuje. Danas zajednica je ta koja određuje šta je aktuelno, a šta ne. Ako nam se neka priča dopadne, podelit ćemo je sa prijateljima, ostavit ćemo komentar. Novo merilo uspješne priče je veličina online zajednice koja se oko nje okupila, a zajednica se ne može kupiti novcem. Internet je danas jeftin i svima dostupan svugde. Pojeftinjenje tehnologije nam je donelo Wi-Fi, neograničeni pristup bežičnom internetu. Nekada smo bili prikovani za sto i morali smo da odvojimo posebno vreme za surfovanje. Danas internet nosimo u ruci, na Twitteru smo dok gledamo TV, na Facebooku smo dok se vozimo autobusom. Nekada naš prozor u svet je bio browser koji koristimo. Danas ovaj prozor su Google i društvene mreže. Google je pronašao način kako da personalizuje naše prisustvo na internetu, da nam prikazuje rezultate pretrage na osnovu toga gde živimo, šta smo ranije tražili i tako dalje. Društvene mreže su otišle korak dalje. Pogledajte samo oglase koje vam se prikazuju na primjer na Facebooku i pokušajte da odgovorite na osnovu čega su vam prikazani. Grad u kome živite, pol, godište, jezik, interesovanja koje ste postavili na profilu, obrazovanje i tako dalje. Sve više važi pravilo s kim si, takav si. Sada kada znamo kako se internet promenio, da vidimo kako je nas internet promenio. Vratimo se malo u prošlost. Gutenbergova mašina za štampu je omogućila da se reči zapišu, odštampaju i podele svima. 7 dana je bilo moguće štampati 3600 stranica, dok je ranije rukom bilo moguće napraviti svega nekoliko. Radio je omogućio da naše reči čuju svi. Informacije su do nas stizale mnogo brže, a zvuk ih je učinio bogatijim. Sljedeću revoluciju je donela televizija. Dobili smo još brže i bogatije informacije i najvažnije živu sliku. Svaka nova tehnologija kojom smo se koristili sve je brže i brže osvajala svet. Da bi štampu u 18. veku pročitali, ljudi su morali da znaju da čitaju, da odvoje vreme, da novine pročitaju i da odvoje novac i da ih kupe. Već radio je ove prepreke uklonio. Troškovi su bili jednokratni, minimalni, pismenost više nije bila problem, a uz njega su se mogli obavljati i drugi poslovi. Kada je TV stupio na scenu, tehnologija je toliko uznapredovala i pojeftinila da je veoma brzo televizija bila dostupna svima. Posljednji u nizu je internet koji je omogućio da naše reči čitaju, zvuke čuju i snimke vide svi, ali i da svi kažu svojim prijateljima šta o tome misle.
Način na koji komuniciramo uvijek je bio određen tehnologijom koju koristimo, a svaka od ovih tehnologija donosila je po jednu novu dimenziju. Prvo pisana reč, zatim zvuk, pa slika i konačno mišljenje i reakcija na to. Kako to funkcioniše? Započnete kampanju, postavite link do svog sajta na svoj Twitter nalog i Facebook fan stranicu. Vaši followeri retvituju, vaši lajkeri pozovu svoje prijatelje. Njihovi followeri retvituju, njihovi prijatelji pozovu svoje prijatelje. Veliki blogeri primete novu temu o kojoj se priča i pišu postove kako bi imali relevantan sadržaj. Manje poznati blogeri koji ih prate preuzimaju temu i također pišu postove o akciji. Viralnost je nova odlika koju sadržaj može na internetu da poprimi. To je sposobnost sadržaja da podstakne publiku da ga deli sa svojim prijateljima, pa onda oni svi svojim prijateljima, kao virus, kao dobar vic.